सुना खाली सौंदर्य बढ़ाएनि, एहाकु धन संपत्तिर देवी लक्ष्मी स्वरूप बोली मध्य धरा जाए। सेइथिपई कोउ कालु भारतर लोकंक पई सुना किना परंपरा और संस्कृतिर अंश पालटि जाइछि। पर्वपर्वाणी हेउ कि एकोइसिया किंबा हो झियो बाहागर सबु समय रे सुना टिके किणिबाकु लोके चेष्टा करंती, निजर प्रिय परिजनंकु उपहार देवाकु चाहंती। किंतु एबे ए हळदिया धातुटी हेइ जाइछि अमूल मूल, दर तार आकाश छुआ। तथापि दरकार हेले अल्प हो पछे सुना किणिबाकु तो पड़िबो। आपण भी सुना किणिबाकु चाहुचंती कि? जदि चाहुचंती केबे किणिबे भाबिचंती? एबे किणिबे ना आउ किछि दिन अटकी परे किणिबे? सुना दर बढ़ुची काईकि? आगकु केते हबो सुना दर? नमस्कार, मु अशोक। ए भिडियो रे मु आपण मानक पई ए सब प्रश्नर उत्तर खोजिबाकु चेष्टा करिछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले आपण ए सब प्रश्नर उत्तर अवश्य पाइजिबे। एबे आसंतु सुना किणिया पूर्वरु आपण कौन कौन जानिबा दरकार से विषय रे देखिबा। साधारणतः 5 प्रकार क्यारेट सुना अछि: 24, 22, 18, 14 और 10 क्यारेट। एथिरु 24 क्यारेट होउची संपूर्ण शुद्ध सुना। 22 क्यारेट सुना रे शुद्ध सुना 91.7% थाए। 18 क्यारेट सुना रे 75% शुद्ध सुना आउ 25% अन्यान्य धातु रही थाए। आम देशर अधिकांश लोक 22 क्यारेट सुना रे तैयारी अलंकार को पसंद करथांती। यह 24 क्यारेट अपेक्षा किछिटा सस्ता हेइथिबा बेले गहना बा अलंकार तैयारी पाई यह को भल बोली मध्य कहा जाए। 22 क्यारेट टू 18 क्यारेट सुना आहुरी सस्ता हेइथिबारु एबे एही क्यारेट रो गहना मध्य अनेक लोक किनुचंती। जदि आपनक पाखरे टंका कम अछि ताहेले भी चिंता नाही, आपण मध्य एही विकल्प बाछि पारिबे। तेबे सोना किनिबा बेले गोटिए कथा मन रखिबे, BIS 916 हॉलमार्क चिन्ह देखि ही सोना किनिबे। एथिरे HUID नंबर मध्य रही थाए, जहाको निश्चित भावे देखिबे। आम राज्यर विभिन्न स्थान रे नकली सुना बिक्री होउतिबा जणा पड़िछि। किछि दिन तले ओडिशार खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री विधानसभा रे एहाको स्वीकार करिसेंती। तेणु सुना किनिबा बेले आपण भी सावधान हेबे, नचेत ठकामी रे पड़ी पारंती। एबे आसंतु जानिबा सुना महंगा हुए काहेकि? सुना दर बढ़िया पई मुख्यतः 4टी कारण रही थाए। प्रथम हैला इन्फ्लेशन बा मुद्रास्फीति। टंकार मूल्य जेतेबेले कमी जाए लोके सुना रे इन्वेस्ट करती, माने बेसी लोक सुना किणती, सेथिपाई सुनार दाम बढ़ी जाए। द्वितीय कथा हैला, जदि पृथ्वीर कोउटी युद्ध चली थाए बा राजनैतिक संकट देखा देई थाए किंबा आर्थिक मंदावस्था रही थाए, सेतेबेले भी सुना दर बढ़े। तृतीय कथाटी हैला, सुनार मूल्य साधारणतः अमेरिकार मुद्रा डॉलर रे मपा जाए। जदि डॉलर मूल्य कमी जाए तेबे सुनार दर बढ़ी जाए। चतुर्थ कथाटी हैला, सुना चाहिदा अनुसारे उत्पादन होउनी। आम देश रे विवाह ऋतु और विभिन्न पर्वपर्वाणी रे लोके अधिक सुना किणुथिबारु से समय रे दर स्वाभाविक भाव रे बढ़ी थाए। एबे आसंतु जानिबा आम देश रे सुना दर केबे केते थिला। गत 50 वर्षर इतिहास को जदि आपण देखिबे तेबे सुनार दर केमिति हु हु हेई बढ़ी चलीछि ताहा सहज रे बुझी पारिबे। 50 वर्ष तले माने 1975 मसीहा रे 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम को थिला 540 टंका। यार 10 वर्ष परे 1985 रे दाम हैला 2130 टंका। तार 10 वर्ष परे 1995 रे हैला 4680 टंका। 2005 रे पहुंची थिला 7000 टंका रे। यार 10 वर्ष परे 2015 रे सीधा बढ़ी गला 26,343 टंका। एबे 2025 रे सुना दर 90,000 को टपी जाइछि। एबे 22 क्यारेट सुनार दाम ओडिशा बाजार रे रहिछि 83,000 टंकारु बेसी। एथिरु आपण सुनार दाम विषय रे निश्चय एक मोटामोटी धारणा करि पारुथिबे। सुना एमिति एक जिनिस
ଯାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବି କମ୍ ହୁଏନି। କଏନ୍ ହେଉ ବା ସୁନାର ବାର ଏସବୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସୁନାର ଦାମ ତ କେମିତି ବଢ଼ି ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆଉ ଯେବେ ବି କିଣାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ସୁନା ଶସ୍ତା ବୋଲି ଭାରତର ବହୁ ଲୋକ ସେଠାରୁ ସୁନା କିଣନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଲୁଚା ଚୋରାରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ଆସେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନ୍ୟା ରାଓଙ୍କ ସୁନା ତସ୍କରୀ ଘଟଣା କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ଭିତରେ 14 କେଜି ସୁନା ଲୁଚାଇ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁନାର ଦାମ ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସୁନା ଚୋରି ଛିନତାଇ ଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଯଦି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କେତୋଟି କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜରୁରୀ ଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ତାପରେ ଜୁନ ଶେଷରୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ସାଧାରଣତଃ କିଛିଟା ଶସ୍ତା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷରୁ ଦାମ ପ୍ରାୟ ବଢ଼େ, କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଅଧିକ କିଣନ୍ତି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ସେ ଟ୍ୟାରିଫ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ସୁନାର ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାର ସମୟ ବି ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର ସୁନା ଦର କେବେ କେତେ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଏହା ବଢ଼େ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇସାରିଥିବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।